आपण मानक स्वागत करछि गोसिपी एक्सप्रेस रे। वेल आपण माने तो जानि चंदी आगो को राखी पूर्णिमा आसुछि आ सेही राखी पूर्णिमा रे लोक माने केते एक्साइटेड अछंदी आ कोन रखि चंदी से मानक प्लानिंग चलंतु से मानकटु पचारि बुझि नबा। लेट्स गो। हेलो चंदी। हां भलो अछि। नाटा आपनकर ना कोन आपनकर? सौम्य रंजन जेना। ओके थैंक यू। आपनकर सत्य रंजन जेना। खाइ परिबी? थाउ मु जीवा परे खाइबी। हां अच्छा सर आगु गोटे कि छोटे आसुछि ना रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हां एग्जैक्टली। तो एक्चुअली हमें राखी पूर्णिमा कम पाई पालन कर? राखी पूर्णिमा भाई भौणी रो गोटे पवित्र स्नेह बंधन जहाँ कि भाईर भौणीर सब सुविधा असुविधा बा विपद जहाँ भी आसू भाई रक्षा कर रक्षाबंधन। ओके किए काहा को राखी बांध? भौणी भाई की बांधियो सिंपल कथा। माने भौणी भाई की बांधे जदि मो भाई मो हाथ राखी बांधे चली सेमती कौन हुए परंपरा अनुसार जहाँ अच्छी किंतु चलेले चल चलेले तो सब चलियो। अच्छा आपण कहे अनुसार भौणी गोटे भाई हाथ राखी बांधे। राखी पूर्णिमा आसुची ठीक अछि तो राखी पूर्णिमा पई आपण कोन एमती प्लानिंग करछन? तो किछि नै प्लानिंग नहीं भाई अछंदी? यस भाई तो बाहर अछि मते एठी राखी बांधिया भी बहुत माने मन दुख हो जाई परिबनी गां को। हां धरंतु बॉयफ्रेंड अछंदी? ठीक अछि जदि नाहंदी गोटे बॉयफ्रेंड हाथ गोटे गर्लफ्रेंड राखी बांधि पारिबो? एटा असंभव। काहेकि असंभव? कहना से तो तार लाइफ पार्टनर भाभी थियो ना राखी बांधिले तो से रक्षा बंधन गोटे भाई रो रिलेशन हे जो ना। रक्षा बंधन कहले देखंतु आमे जोटा रक्षा बंधन कहूजे माने हमकु रक्षा करिया पे हम ता हाथ रे गोटे राखी बांधुचे। मु से तो जानि नहीं सॉरी। तो आपण कहे अनुसार केवल भाई हाथ रे ही हमें बांधिबा। हां ठीक अछि सर नमस्कार केमिति अछंदी? ठीक अछि सर एबे आगु को राखी पूर्णिमा आछी जानि चंदी तो सेति में किसी प्लानिंग करछंदी? ना किसी प्लानिंग को प्लानिंग कोई जो अछंदी? अच्छा सर हमें राखी कम पे पालन करू? राखी खुशी पाई आ। अच्छा खुशी पाई। राखी किए काहा को बांधी थाए? भाई भौनी को। भाई भौणी को कहीं बांधे? नहीं भौणी भाई को बांधे एमती कहीं अच्छी भाई को बांधिबो भौणी जदि भौणी बांधता भाई को? भौनी भाई को बांधिबे ना। अच्छा हमर भौणी बांधुची भाई को जदि भाई भौणी के बांधिबो कोन हबो? जोटा चली आछि परंपरा सेटा न हबो आ जोटा नाही सेटा जेंती सभा होबने। हमें अलगा का राखी बांधि परबानी? हां हमें बाबा दादा से मानकु खुड़ी मौसा मौसी से मानकु का राखी बांधि पारि? हां सेटा खुशी गोटे अछि। सेटा हमें खुशी रे बांधि परिबा किंतु आपण के अनुसार परंपरा अनुसार हां भाई को बानंती भौनी। को गोटे किछ आसुची ना रबार गोटे कोन अछि? राखी है राखी कोन राखी कोन राखी कोन मैं राखी तो राखी राखी कोन आगो को राखी राखी पूर्णिमा आसुची। हां ओके भाई अछंदी? हां निजर अछंदी। बॉयफ्रेंड अछंदी? अच्छा सपोज धरि नंद आपन को नाही मोर बॉयफ्रेंड अछि ठीक अछि राखी पूर्णिमा आसुची मुंदा को राखी बांधि परिबी? तमे बांधियो ना मु बांधिबी ना ऑब्वियसली ना। काहेकि ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड हला तो मु राखी बांधिबी काई बांधि परिबी? समस्त को थोड़ी ना बांधि हो राखी। आपण कोन राखी बांधि परिबी? मो बॉयफ्रेंड को निश्चय बांधि परिया। बांधि परिबी तो आपण कोन को कोन पे बांधि? ऐसे मैं साइन ऑफ प्रोटेक्शन जस्ट इट डजंट मीन खाली भाई भौणी माने ही बांधती मैंने अडल्ट्स को भी बांधी है। सपोज यू कैन टाई टू योर ग्रैंड पेरेंट्स और नेबर्स और एनीवन। ओके थैंक यू। हाँ आजिकली आगुर आमर सेटा पौराणिक छाड़ दिंतु सेटा थिला कौन केवल भाई बांधि भाई हाथ में भौणी बांध बट आम देखुँ यहाँ गोटे रक्षा बंधन तो आम समस्ते समस्त हाथ में बांधि पार। राखी पूर्णिमा आसूची ना आगू केबे? 22 तारीख रविवार। राखी बांधेबी? हाँ बांधि दियंतु। राखी किए काहा को काई बांधे? भौणी बांधे भाई हाथ में रक्षा करबा। आ का हाथ में बांधले चलिबो ना? आ का हाथ में चलिबनी। गर्लफ्रेंड बांधले चलिबो ना? ओके ठीक अछि थैंक यू। भौणी अछंती?
ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବି ତାହେଲେ ଆସିବି ତାହେଲେ। ହଁ ଆଉ କିଏ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ଭାଉଜଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ସେମିତି ଆଉ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା କଥା ସେମିତି ପାଆନ୍ତି ଆଉ। ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କି? ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଡେଡିକେଟ୍ କରିପାରିବେ? ନା ତାହେଲେ କିଛି ସାଇଡ୍ ଫାଇରି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଭାଉଜ ବିଷୟରେ ତ କିଛି କହିପାରିବେ ନା? ଏଇ ତ ଭାଉଜ ତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଲେ ଅସୁବିଧା ନା। ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ତ ଭଲ ପାଇବ, ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଲେ ଅସୁବିଧା ନା। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ? ଆରେଞ୍ଜ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ୱାଇଫ୍? ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି ୱାଇଫ୍ ନା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ଆସିବେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ? ଆସିବେ। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମେ କାହିଁ ପାଳନ କରୁ ସାର୍? ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସାର୍? ହଁ ଭଲ ପାଅ କେତେ? ବହୁତ। ଇଏ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ନା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ? ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ। ଓ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଭଲ ନା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଭଲ? ଦୁଇଟି ଯାକ ଭଲ। ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି? ନା ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ମାସ୍କଟା କାଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଟିକେ ଭଲ ରହନ୍ତା। ନା ଠିକ୍ ଅଛି କରୋନା ସିଜିନ୍ ଯଦି ନ କାଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଛନ୍ତି କିଏ ପିଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ପୁଅ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସବୁଠୁ କାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମିସେସ୍କୁ। क्या बात है ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଓ ସାର୍ ବେପାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ? ବେପାର ଏବେ ତ ବେପାର ଖୋଲୁଛି, ଲକଡାଉନ ଥିଲା ହଉନଥିଲା, ଏବେ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଉଛି ଆଉ। ଚାଲିଛି ତ ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି? ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ ଗୋଟେ କିଛି ପର୍ବ ଆସୁଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆସୁଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାହିଁ ପାଳନ କରେ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଏମିତି ଭାଇ ପାଇଁ ଥାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ ସେଇଟା କ'ଣ? ଘଣ୍ଟା ସେମିତି ଟିକେ କିଛି ଜାଣିନି ତ, ଏଇଟା ଭଉଣୀର ଓଷା ଗୋଟେ ଥାଏ ଭାଇ ପାଇଁ, ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ଏମିତି ଆଉ ସଦାବେଳେ। ଓଷା ଗୋଟେ? ହଁ ତାର ଭାଇ ପାଖରେ ଏଇ ଋଣଟା ରହିছে, ମୋର ଭାଇ କିଛି ଦଉ ନ ଦଉ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷକେ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଦେବି। ଭାଇ ହାତରେ ଯଦି ମାନେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଇ ଆସି ଭଉଣୀ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବ? ନାଇଁ ତ ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିବ ଭାଇ ହାତରେ। କାହିଁକି ବାନ୍ଧିବ? ସେଟା ତାର ଅଛି ସେମିତିର, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିନି ତ, ଏଟା ଭଉଣୀର ହେଉଛି, ଏଇଟା ତା ଭାଇ ପାଇଁ ଉପହାର। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କହିଥାଉ କି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଉ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। ତ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ଅଛନ୍ତି। ଆସିବେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ? ହଁ ଆସେ। ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ସରିଗଲାଣି ନା? ସରିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ମାର୍କେଟିଂ। ନାଁଟା ଜାଣିପାରିବି? ନେହା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ପର୍ବ ଆସୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ? ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଇଟା କ'ଣଟା? ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ। ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବ? ଆଉ କହୁଛ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଏବେ କହୁଛ ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବ? ଏଇଟା ବେସିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଲି। ଆମେ ଭାଇ ହାତରେ କାହିଁ ବାନ୍ଧୁ? ଭାଇ ହାତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଯେହେତୁ, ତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ମାନେ ଭାଇ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାହା ହାତରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ପାରିବା ଯିଏକି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ? କହିଲି ପା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ମାନେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ତାକୁ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧା ହେବ। ଭାଇ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ପାରିବା? ଓକେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କୁହାଯାଏ କି ଆପଣ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ଚାହିଁବେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା? ପଚାରିବି, ଯଦି ପରମିସନ୍ ମିଳିବ ବାନ୍ଧିବି। କାହାକୁ ପଚାରିବେ? ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ରାଗି ନା ଆପଣ ରାଗି? ମୁଁ ରାଗି। ଆଚ୍ଛା କିଏ ସେ ମନାନ୍ତି? ହଁ ନା ନିଜକୁ ନିଜ ରାଗିକିରି ଶାନ୍ତ ହେବ? ସେମିତି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କିଛି ସଙ୍ଗ वगैरह डेडिकेट କରିବା ଚାହିଁବେ? ନା ନା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ସଙ୍ଗ ଆସେ। କ'ଣ ଆସେ? ତାରିଫ? ତାରିଫ କଲେ ବହୁତ ଭାव ବଢ଼ିଯିବ। ବିଲକୁଲ ଓକେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନେଇଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ। ଆଳମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ভিডিওটি দেখি সারা পরে যদি আপনার ভালো লাগি তাহলে লাইক, শেয়ার এন্ড সবসক্রাইব করা কেবে ভুলবেনি।